डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है वो इंडिया की बेहतर नजर आती है पाकिस्तान से। क्वाड की मीटिंग, उनकी बाइडन से मीटिंग, आप खान साहब ने तो खिताब भी वर्चुअल किया, खुद गए नहीं। लोग उसको ऐसे भी कर रहे हैं कि शायद साइडलाइंस पे कोई इतनी मुलाकातें तय ना हो सकी इसलिए, वरना हम ताजिकिस्तान जैसे इजलासों में तो चले जाते हैं, तो यूएन में क्यों नहीं गए। तो इसलिए उसमें तो हमें नजर आता है कि भारत हमसे बहुत बेहतर है डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे, साइडलाइंस पे। दुनिया उनसे ज्यादा बात कर रही है हमारी निस्बत। अब वो कहते हैं 20 माह से तो इमरान खान साहब की चाइनीज प्रेसिडेंट से भी कोई बात नहीं हुई है, रशियन प्रेसिडेंट से भी कोई मुलाकात नहीं है, तो हम आइसोलेटेड नहीं आपको नजर आते। आपका दिफा करना तो अपनी जगह है, लेकिन आइसोलेटेड तो नजर आते हैं। तो सूरी साहब, एक तकरीर इमरान खान साहब ने की है और एक तकरीर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की है, आमने सामने रखे हैं तो शिकवा जवाब शिकवा ही नजर आता है। उन्होंने भी अफगानिस्तान को बहुत सेंटर किया है और पाकिस्तान को बगैर नाम लिए टारगेट किया है, और हमने भी उनको टारगेट किया है। आप इस स्ट्रेटजी को साल से हम ऐसे ही देख रहे हैं कि ये दोनों ममालिक के जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस में एक दूसरे के खिलाफ तकरीर करते हैं। आपको इस बार दोनों में से किसकी तकरीर का इम्पैक्ट ज्यादा लगा? नहीं, तो मुनासिब नहीं किसी पाकिस्तानी से ये पूछना। नहीं, मैं आपको डिप्लोमेटिक फ्रंट की बात करें, लेकिन मैं आपको वैसे जवाब देता हूं इस बात का। देखिए, अफगानिस्तान पे तो बात करनी बिल्कुल 100% मुनासिब थी, और पाकिस्तान, क्योंकि देखें अफगानिस्तान के अलावा अगर दूसरा मुल्क खुदा ना खास्ता वहाँ कुछ खराबी होती है, इस्तेहकाम नहीं आता, तो पाकिस्तान ही है ना, तो पाकिस्तान की तो बात करना जो है वो बहुत लाजमी थी। मुझे पता है वो कितने जहर से भरे हुए थे पाकिस्तान के बारे में। तो जब मोदी साहब जिक्र करते हैं तो लगता है उनके दिल के दर्द की वो आवाज है, वो कैसे ना करें। जो जनरल बनाग ने कहा कि इतना उनके हाथ से वो इलाका निकल गया जहां बैठ के वो पाकिस्तान को तंग किया करते थे, तंग तो ख्याल बहुत कुछ उससे ज्यादा किया करते थे, तो वो उन्होंने, और फिर उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी इंसानों में और पैसे में, वो भी जो उनके हिसाब से तो ज़ाया है ना, तो वो क्यों ना बोले उनका। लेकिन देखना यह है कि उनका जो बोलना है क्या वो आम तज्जियों के मुताबिक या आम जो बेंचमार्क्स हैं, क्या इंटरस्टेट रिलेशंस में ये होना चाहिए कि आप तीसरे मुल्क में बैठ के एक मुल्क पे हमले करें, तो उनका बिल्कुल कोई जवाब नहीं बनता। लेकिन काबिल फहम है कि उनको तकलीफ हुई है, क्योंकि इतना बड़ा धक्का शायद भारत को 40 साल में पहले नहीं लगा। अच्छा, नहीं, पर देखें ना, अगर हम साइड लाइन्स पे देखें तो जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी है वो इंडिया की बेहतर नजर आती है पाकिस्तान से। क्वाड की मीटिंग, उनकी बाइडन से मीटिंग, आप खान साहब ने तो खिताब भी वर्चुअल किया, खुद गए नहीं। लोग उसको ऐसे भी कर रहे हैं कि शायद साइडलाइंस पे कोई इतनी मुलाकातें तय ना हो सकी इसलिए, वरना हम ताजिकिस्तान जैसे इजलासों में तो चले जाते हैं, तो यूएन में क्यों नहीं गए। तो इसलिए उसमें तो हमें नजर आता है कि भारत हमसे बहुत बेहतर है डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे, साइडलाइंस पे। दुनिया उनसे ज्यादा बात कर रही है हमारी निस्बत। नहीं, दुनिया नहीं, अगर आप दुनिया को सिर्फ अमेरिका जैसा समझते हैं तो फिर तो आपकी बात 100% ठीक है। अमेरिका ने क्वाड की जो मीटिंग क्यों बनाई, ये मीटिंग देखें इनमें क्या कदर मुश्तरक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, कोई करीब है एक दूसरे के। ऑस्ट्रेलिया किधर है, जापान, इंडिया, अमेरिका, कदर मुश्तरक एक ही है, चीन से दुश्मनी। अगर चीन से दुश्मनी की बुनियाद पर वो मीटिंग हो रही है तो अल्लाह माफ करे, हम तो ऐसी किसी क्वाड की मीटिंग में शामिल, मतलब हम क्वालिफाई नहीं ना करते। हम कैसे अमेरिका चीन दुश्मनी में आ जाएंगे? हम अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे चाहते हैं, हम चीन से भी करीबी ताल्लुकात चाहते हैं, और माजी में हमने ये, हमारी खारजा पॉलिसी कामयाबी रही है कि हमने ये अचीव किया है। हमें इसके लिए कोशा रहना चाहिए। मैं इसके हक में नहीं हूं कि अमेरिका और मगरब से हम अपने ताल्लुकात खराब करें, लेकिन ये कहना कि क्वाड में हमें नहीं बुला, हमें किस लिए बुलाते? और चीन से दुश्मनी तो नहीं है जी ना। अब वो कहते हैं 20 माह से तो इमरान खान साहब की चाइनीज प्रेसिडेंट से भी कोई बात नहीं हुई है, रशियन प्रेसिडेंट से भी कोई मुलाकात नहीं है, तो हम आइसोलेटेड नहीं आपको नजर आते। आपका दिफा करना तो अपनी जगह है, लेकिन आइसोलेटेड तो नजर आते हैं। देखिए, पॉइंट यूं है कि जहां तक आप चीन की बात कर रहे हैं,
کچھ مسائل ہیں لیکن وہ مسائل اس نوعیت کے نہیں جو آپ کے سوال میں جیسے مضمر ہے خیال، وہ نہیں ہے. دیکھیں چائنا پاکستان کے تعلقات بہت اس سے بلند ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو بجلی گھر لگے ہیں اس کے اوپر ایک مسئلہ تھا پرائسنگ کا. پاکستان شاید وہ پرائس سمجھتا ہے کہ جی وہ پے کر ہی نہیں سکتا، لیکن اس کا رستہ ڈھونڈا گیا ہے. میں 100% سرٹن ہوں کہ وہ رستہ ڈھونڈ لیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف کاروباری نقطۂ نظر سے چین پاکستان تعلقات نہیں ہیں. چین پاکستان کے مسائل سمجھتا ہے اور ابھی بھی یہ لوگوں کو اندازہ ہے کہ اس بات پہ بات چیت ہو رہی ہے. بلکہ وزیر خزانہ نے شوکت ترین صاحب نے انٹرویو میں یہ کہا بھی ہے کہ اس مسئلے پہ چین سے بات چیت ہو رہی ہے. تو اس کو سرد میری نہیں کہنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایشوز ہیں جو ڈسکشن جن پہ ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے، دوستوں میں یہی ہونا چاہیے. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ خدا نخواستہ چائنا سے ہماری دوری بڑھ رہی ہے، وہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو بہت تاثر ہے کہ ہم بہت زیادہ وکالت کر رہے ہیں طالبان کی. ہمیں ان کا بالکل وکیل نہیں بن جانا چاہیے، ان کو اپنی وکالت خود کرنی چاہیے. آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن وکالت وہ خاک کریں، ان کو تو موقع ہی نہیں دیا گیا. انہوں نے طالبان نے کہا کہ ہمیں آپ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں ہمیں سیٹ دیں، ہم تک بات کرنا چاہتے ہیں. کریڈینشلز کمیٹی جو ہے اس نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اگر نہیں کرے گی تو ان کی آواز کون بنے گا؟ وہی بنے گا نا جس کو سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اگر وہاں کو گڑبڑ ہو جائے. سب سے زیادہ تو پاکستان کو ہی نقصان ہوگا. تو اس لیے ممکن نہیں ہے. اور پھر پاکستان سے ساری دنیا توقع کرتی ہے کہ وہ طالبان اور افغانستان کے بارے میں بات کرے گی. اس لیے پاکستان کے پاس آپشنز نہیں ہیں کہ اس کو بات ہی نہ کرے. لیکن ڈیفینیٹلی اگر آپ کے سوال میں یہ بات ہے تو میں اس سے اگریمنٹ میں ہوں. ہمیں بھی پریشر افغانستان پر ڈالنا چاہیے، اور جو ڈال رہی ہے گورنمنٹ کہ جناب آپ جو دنیا سے آپ نے کچھ وعدے کیے تھے پورے کریں. ایک انکلوسیو گورنمنٹ کے خواتین کے رائٹس کے بارے میں وہ ساری دنیا اس پر یونائٹڈ ہے. اب دیکھیں ایک اور بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان نہ سمجھتا ہوں ابھی دانش مندی سے کام لے رہا ہے کہ ایک دم بھاگ کے انہوں کو ایکسیپٹ نہیں کر لیا. ڈر یہ تھا پہلے کے اور آج کے دور میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب پہلے پاکستان نے طالبان کو ریکگنائز کیا، اس کے علاوہ سعودی عرب اور یو اے ای تھے، اس کی خاص پس منظر تھا. پس منظر اس کا یہ تھا کہ جب ہم سوویت یونین کے خلاف امریکہ کے اتحادی بنے ہیں تو ہم امریکہ کی آنکھ کا تارا بن گئے تھے. اور یہ جن کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے ان کو مجاہدین کی بڑی بات پرائم منسٹر نے اپنی سپیچ میں بھی